Bonjour tout le monde. Всем здравствуйте. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Надеюсь, что вы все в прекрасной форме. С вами Таня, и сегодня в нашей рубрике «Объясню-ка» я предлагаю вам послушать мою беседу с Элоди. Она полностью сохранила ту скорость разговора, с которой обычно говорит в жизни. Поэтому тех, кому еще не просто дается аудирование, я попрошу сконцентрироваться по максимуму. И, конечно же, переслушивать видео столько раз, сколько вам нужно для того, чтобы уловить на слух все сказанное. Как обычно, начнем с грамматического разбора диалога. Поехали! Tu es prête? Oui, je suis prête. Nickel. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Elodie, j'ai 41 ans et je suis française. Хочу обратить ваше внимание на то, что во французском, когда мы говорим 41 ans, мы пишем слово год «en» во множественном числе, несмотря на то, что в конце числительного 41 стоит цифра 1, и по идее нужно было бы согласовать слово «год» с ней. Запомните эту особенность. 21 год, 31 год и так далее. Во французском слово «год» «en» в подобных случаях будет писаться с буквы «с» на конце, всегда, то есть во множественном числе. Идем дальше. Quel est ton métier? Je suis cuisinière. Tu aimes ton travail? J'adore mon travail. Tu commences à quelle heure d'habitude? Je commence plutôt très tôt. J'arrive entre 7h et 7h30 à mon travail. Кратенько остановимся на одном моменте, который мы видели в одном из предыдущих видео с носителями. В выражении 7h30, 7,5 часов, слово demi берет от слова heure только его женский род, но не число. Поэтому в конце этого слова мы видим букву «э», признак женского рода, без буквы «с» множественного числа. Идем дальше. Chapeau. Остановимся на моем ответе Элоди. Я сказала ей «chapeau». По-французски это в буквальном смысле значит «шляпа» или «шапочка». В данном же случае «chapeau» означает признак восхищения тем, что Элоди уже так рано на работе. Вы можете встретить и полную версию этого выражения, которая звучит как «tirer son chapeau». «Tirer son chapeau» – снимать свою шляпу, имеется в виду перед кем-то. Или проспряженный вариант «je tire mon chapeau». «Je tire mon chapeau» – я снимаю свою шляпу. В разговорном же, как вы поняли, часто можно услышать укороченную версию этого выражения, а именно просто «chapeau». Идем дальше. Tu rentres chez toi tard? Alors, ça dépend. Des fois, je rentre autour de 17h pour m'occuper de mes enfants. Et comme je travaille dans un restaurant, je suis amenée à travailler tard. Остановимся коротко на интересном выражении, которое использовала Элоди в конце предложения. Je suis amenée à travailler tard. Дословно оно переводится как «я вынуждена работать допоздна» или «мне приходится работать допоздна». Элоди могла сказать, например, просто «Comme je travaille dans un restaurant, je suis obligée de travailler tard». Или еще проще «Comme je travaille dans un restaurant, je travaille tard». Этот вариант, возможно, для кого-то будет более понятен, потому что здесь действие производится в действительном залоге, то есть подлежащее само совершает действие. Je travaille tard. Я работаю допоздна. А вот je suis amenée à travailler tard. Мне приходится работать допоздна. Это есть страдательный залог. Собственно, потому что здесь подлежащее je, подразумевающее Элоди, подвергается действию, а не выполняет его. Если вам еще сложно оперировать страдательными залогами, не пытайтесь сразу прыгнуть выше головы. Применяйте действительный залог, чтобы не ступориться при разговоре. Идем дальше. Des fois, je finis à 23h, 23h30 ou minuit. Tu as beaucoup de temps libre?
Je n'ai pas beaucoup de temps libre. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Qu'est-ce que j'aime faire? Là, en ce moment, j'aime bien m'occuper de mon jardin. В этом предложении заострим внимание вот на чем. Почему Элоди употребляет здесь наречие «la» – «здесь»? Почему она говорит «la» en ce moment, а не просто «en ce moment»? На самом деле это очень типично для французов говорить таким образом. «Là, tout de suite, je fais à manger». Прямо сейчас я готовлю. «Là, en ce moment, mes parents sont en vacances». В данный момент, то есть прямо сейчас, мои родители в отпуске. Là, en ce moment, mes parents sont en vacances. Это как если бы мы по-русски сказали «сейчас я в отпуске» и «прямо сейчас я в отпуске». Чувствуете разницу, да? То есть мы используем здесь это маленькое наречие «la» для того, чтобы усилить значение уже имеющихся в предложении дополнений времени, таких как «en ce moment» – в этот момент, «tout de suite» – прямо сейчас, «actuellement» – в настоящее время и некоторых других. Конечно, добавлять наречие «la» в таких ситуациях не обязательно. Просто знайте, что французы говорят таким образом очень часто. Берите себе на заметку и говорите таким же образом, чтобы звучать еще более естественно, как носитель, когда вы ведете диалог с друзьями на французском. Идем дальше. Sinon, j'aime bien rester avec mes enfants, quand ils veulent bien rester avec moi. Est-ce que tu pars souvent en vacances? Je ne pars pas souvent en vacances. Tu aimes voyager? J'aime beaucoup voyager. Tu as déjà visité beaucoup de pays? Je commence à avoir visité pas mal de pays, oui. Остановимся на предложении, которое только что произнесла Элоди. Уверена, оно окажется сложным для понимания для многих из вас. Je commence à avoir visité pas mal de pays. На моем счету начинает накапливаться немало посещенных стран. Почему здесь необходимо использовать именно avoir visité, а не просто, например, инфинитив visiter? Во французском существует такое понятие, как инфинитив прошедшего времени, коим и является конструкция avoir visité. То есть в данном случае она состоит из глагола avoir и le participe passé, то есть причастие прошедшего времени, visiter. В русском языке такой формы, к сожалению, не существует, поэтому нам сложно ее понять и найти эквивалент перевода. Элоди эти страны уже посетила, значит, это действие завершено. Возвращаемся к нашей инициальной фразе. Je commence à. Глагол commencer вместе со своим предлогом à, commencer à, обязательно требует за собой инфинитива. Поэтому мы обязаны выполнить это условие и взять наш инфинитив прошедшего времени avoir visité для того, чтобы передать завершенность действия. Дословно перевести на русский язык всю эту часть предложения «Je commence à avoir visité» у вас не получится никогда, поэтому своим переводом я постаралась максимально приблизить значение того, что хотела выразить Элоди. Конечно, можно было сказать то же самое более простой фразой, и в обычной жизни Элоди так бы и сделала, но под влиянием камеры мы часто стараемся говорить более красиво, более умно, отсюда иногда и сложные фразы. Как можно перефразировать это предложение, чтобы основной смысл сохранился и чтобы оно стало проще? Самый простой способ – J'ai déjà visité pas mal de pays. Я уже посетила немало стран. Если у вас есть желание, в комментариях можете написать ваши варианты. Обязательно их пообсуждаем. А теперь пойдем дальше. Parmi les pays que tu avais visités, lequel tu as préféré le plus? Почему я решила задержаться на данном вопросе? Потому что здесь мне хочется обратить ваше внимание на, что называется, la concordance des temps, согласование времен. В сложноподчиненных предложениях во французском языке нужно согласовывать времена. Не будем сейчас браться за правила для всех времен, а рассмотрим только то, что есть в нашем предложении. Смотрите, сначала Элоди поездила по этим странам, а потом уже делала выбор, какая из всех стран ей нравится больше других. То есть первичным действием была поездка, а потом уже шел выбор.
Поэтому то, что было раньше, мы ставим в plus que parfait. У нас это tu avais visité. То есть глагол avoir в imparfait плюс le participe passé visiter. А то, что было после предыдущего действия, будет уже в обычном passé composé. У нас это tu as préféré. Принцип формирования этого времени знают, думаю, очень многие, поэтому здесь на этом останавливаться не будем. Еще раз. Подчеркиваю, в сложно подчиненном предложении, которое целиком сформулировано в прошедшем времени, одно действие, предшествующее другому, будет представлено в предложении формой глаголов plus que parfait. Действие, следующее за ним, в passé composé. Идем дальше. Celui que j'ai préféré, c'est l'Italie. Et pourquoi? Parce que j'adore manger. Et c'est beau, c'est très beau. Est-ce que tu fais du sport? J'essaye de faire du sport. Quel est ton sport préféré? Moi j'ai fait beaucoup de danse, donc j'aime bien la danse, même si je n'en fais plus. Предлагаю вам рассмотреть, почему в ответе Элюди возникло слово «en». Давайте разбираться. Элюди сказала «J'ai fait de la danse». Я занималась танцами. А потом «Je n'en fais plus». Я больше ими не занимаюсь. Так вот здесь «en» заменяет вот это прямое дополнение «de la danse», которое выражено здесь с помощью частичного артикля женского рода. Le partitif féminin de la. В русском, соответственно, мы тоже заменяем такого рода дополнения местоимениями. Я занималась танцами, а теперь я ими не занимаюсь. То есть, чтобы избежать повторения одного и того же слова. Во французском это делается по той же причине. Рассмотрим подобную ситуацию, но для прямого дополнения, выраженного в мужском роде, с помощью частичного артикля du. Tu fais du sport? Non, je n'en fais pas. Ты занимаешься спортом? Нет, я им не занимаюсь. Видим, что здесь аналогичная ситуация. Du sport замещается местоимением en. Tu voudrais de l'eau? Ты хочешь воды? Oui, j'en veux bien, s'il te plaît. Да, хочу, пожалуйста. Имеется в виду воды. Здесь частичный артикль представлен в виде de l'apostrophe. De l'apostrophe, да? Напоминаю, это явление называется l'élision, то есть это явление, при котором последняя гласная артикля удаляется из-за первой гласной следующего за артиклем слова. И вот прямое дополнение de l'eau заменяется по той же схеме местоимением en. Tu voudrais de l'eau? Oui, j'en veux bien, s'il te plaît. Ну и последний пример. Tu as acheté du lait? Oui, j'en ai acheté. Ты купил молока? Да, я его купил. Tu as acheté du lait? Oui, j'en ai acheté. Двигаемся дальше. Parlons un peu de ton caractère. Tu es bavarde ou plutôt réservée? Plutôt très bavarde. Zen ou stressée? Ça dépend des jours. Est-ce que tu es optimiste, pessimiste ou réaliste? Ça dépend des jours aussi, ça dépend des situations. Tu es patiente ou plutôt impatiente? Je pense que je suis devenue patiente avec le temps. Est-ce que tu râles souvent? Oui. Oui, je râle souvent. On dit souvent que les Français sont des râleurs. Est-ce que tu es d'accord avec ce cliché? Je suis d'accord avec ce cliché. Tu aimes écouter de la musique? J'adore écouter de la musique, oui. Tu écoutes de la musique classique? Parfois, oui. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Non, j'ai appris à jouer de la guitare, mais je n'en joue plus depuis très longtemps. Est-ce que tu parles anglais? Un petit peu. Est-ce qu'il existe une langue étrangère qui te donne envie de l'apprendre? J'aimerais bien parler italien. Est-ce qu'il existe une expression française qui te plaît énormément?
j'en sais rien du tout. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Est-ce que tu trouves que le français est une langue difficile à apprendre? Je trouve que le français est une langue difficile à apprendre, oui. Je m'en suis rendu compte en essayant de l'apprendre à mes enfants. Снова вернемся к нашему крошечному слову «on». В этом ответе Элоди мы его встречаем аж 2 раза. Разберемся с первым «on». Элоди сказала «Je trouve que le français est une langue difficile à apprendre». Я считаю, что французский сложный язык для изучения. И сразу дальше она говорит «Я это поняла», то есть то, что французский сложный для изучения, пытаясь обучить ему моих детей. «Je m'en suis rendu compte en essayant de l'apprendre à mes enfants». То есть точно так же, как мы видели в случаях с частичными артиклями чуть раньше, мы заменяем здесь уже непрямое дополнение местоимением «en». Почему непрямое? Потому что по-французски мы говорим «se rendre compte de quelque chose». То есть здесь предлог «de» как бы вклинивается между глаголом и дополнением, и поэтому вопрос от глагола к дополнению поставить напрямую нельзя. Se rendre compte de quoi? De quelque chose. Так вот, непрямое дополнение тоже может при необходимости заменяться местоимением «en». Другой пример с непрямым дополнением. Tu as parlé avec le médecin de tes problèmes du dos? Tu as parlé avec le médecin de tes problèmes du dos? Oui, j'en ai parlé. Либо oui, je lui en ai parlé. Ты поговорил с врачом о твоих проблемах со спиной? Да, я о них рассказал. Или да, я ему о них рассказал. Здесь наше непрямое дополнение – это de tes problèmes du dos. Непрямое оно, так как мы говорим parler de quoi? De quelque chose. И всю эту конструкцию заменяем местоимением en. J'en ai parlé. J'en ai parlé. Рассмотрим, что в ответе Элоди делает второе en. En essayant. Пытаясь. Это обычное деепричастие настоящего времени. По-французски оно всегда будет формироваться с использованием здесь уже предлога en и le participe présent. Essayons. En essayant. И рассмотрим несколько примеров в предложениях. Je bois en marchant. Я пью на ходу. Или я пью идя. Je me suis fait mal en tombant. Я поранилась при падении. Je me suis fait mal en tombant. И так далее. Tu pourrais dire quelques mots d'encouragement à mes abonnés qui souhaitent apprendre le français, s'il te plaît. Ah, mais vous allez y arriver. Je te remercie beaucoup et je serai très contente de te réinviter un jour pour faire une autre vidéo. Ok, mais avec plaisir. Tu es prête? Oui, je suis prête. Nickel. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Elodie, j'ai 41 ans et je suis française. Quel est ton métier? Je suis cuisinière. Tu aimes ton travail? J'adore mon travail. Tu commences à quelle heure d'habitude? Je commence plutôt très tôt. J'arrive entre 7h et 7h30 à mon travail. Chapeau. Tu rentres chez toi tard? Alors, ça dépend. Des fois, je rentre autour de 17h pour m'occuper de mes enfants. Et comme je travaille dans un restaurant, je suis amenée à travailler tard. Des fois, je finis à 23h, 23h30 ou minuit. Tu as beaucoup de temps libre? Je n'ai pas beaucoup de temps libre. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Qu'est-ce que j'aime faire? Là, en ce moment, j'aime bien m'occuper de mon jardin. Sinon, j'aime bien rester avec mes enfants quand ils veulent bien rester avec moi. Est-ce que tu pars souvent en vacances? Je ne pars pas souvent en vacances. Tu aimes voyager? J'aime beaucoup voyager. Tu as déjà visité beaucoup de pays?
Je commence à avoir visité pas mal de pays, oui. Parmi les pays que tu avais visités, lequel tu as préféré le plus? Celui que j'ai préféré, c'est l'Italie. Et pourquoi? Parce que j'adore manger. Et c'est beau, c'est très beau. Est-ce que tu fais du sport? J'essaye de faire du sport. Quel est ton sport préféré? Oh là. Moi j'ai fait beaucoup de danse. Donc j'aime bien la danse, même si je n'en fais plus. Parlons un peu de ton caractère. Ah, Tu es bavarde ou plutôt réservée? plutôt très bavarde. Zen ou stressée? Ça dépend des jours. Est-ce que tu es optimiste, pessimiste ou réaliste? Ça dépend des jours aussi, ça dépend des situations. Tu es patiente ou plutôt impatiente? Je pense que je suis devenue patiente avec le temps. Est-ce que tu râles souvent? Oui. Oui, je râle souvent. On dit souvent que les Français sont des râleurs. Est-ce que tu es d'accord avec ce cliché? Je suis d'accord avec ce cliché. Tu aimes écouter de la musique? J'adore écouter de la musique, oui. Tu écoutes de la musique classique? Parfois, oui. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Non, j'ai appris à jouer de la guitare, mais je n'en joue plus depuis très longtemps. Est-ce que tu parles anglais? Un petit peu. Est-ce qu'il existe une langue étrangère qui te donne envie de l'apprendre? J'aimerais bien parler italien. Est-ce qu'il existe une expression française qui te plaît énormément? J'en sais rien du tout. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Est-ce que tu trouves que le français est une langue difficile à apprendre? Je trouve que le français est une langue difficile à apprendre, oui. Je m'en suis rendu compte en essayant de l'apprendre à mes enfants. Tu pourrais dire quelques mots d'encouragement à mes abonnés qui souhaitent apprendre le français, s'il te plaît. Ah, mais vous allez y arriver. Je te remercie beaucoup et je serai très contente de te réinviter un jour pour faire une autre vidéo. Ok, mais avec plaisir. Tu es prête? Oui, je suis prête. Nickel. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Élodie, j'ai 41 ans et je suis française. Quel est ton métier? Je suis cuisinière. Tu aimes ton travail? J'adore mon travail. Tu commences à quelle heure d'habitude? Je commence plutôt très tôt. J'arrive entre 7h et 7h30 à mon travail. Chapeau. Tu rentres chez toi tard? Alors, ça dépend. Des fois, je rentre autour de 17h pour m'occuper de mes enfants. Et comme je travaille dans un restaurant, je suis amenée à travailler tard. Des fois, je finis à 23h, 23h30 ou minuit. Tu as beaucoup de temps libre? Je n'ai pas beaucoup de temps libre. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Qu'est-ce que j'aime faire? Là, en ce moment, j'aime bien m'occuper de mon jardin. Sinon, j'aime bien rester avec mes enfants quand ils veulent bien rester avec moi. Est-ce que tu pars souvent en vacances? Je ne pars pas souvent en vacances. Tu aimes voyager? J'aime beaucoup voyager. Tu as déjà visité beaucoup de pays? Je commence à avoir visité pas mal de pays, oui. Parmi les pays que tu avais visités, lequel tu as préféré le plus? Celui que j'ai préféré, c'est l'Italie. Et pourquoi? Parce que j'adore manger.
Et c'est beau, c'est très beau. Est-ce que tu fais du sport? J'essaye de faire du sport. Quel est ton sport préféré? Oh là. Moi j'ai fait beaucoup de danse. Donc j'aime bien la danse, même si je n'en fais plus. Parlons un peu de ton caractère. Ah, Tu es bavarde ou plutôt réservée? plutôt très bavarde. Zen ou stressée? Ça dépend des jours. Est-ce que tu es optimiste, pessimiste ou réaliste? Ça dépend des jours aussi, ça dépend des situations. Tu es patiente ou plutôt impatiente? Je pense que je suis devenue patiente avec le temps. Est-ce que tu râles souvent? Oui. Oui, je râle souvent. On dit souvent que les Français sont des râleurs. Est-ce que tu es d'accord avec ce cliché? Je suis d'accord avec ce cliché. Tu aimes écouter de la musique? J'adore écouter de la musique, oui. Tu écoutes de la musique classique? Parfois, oui. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Non, j'ai appris à jouer de la guitare, mais je n'en joue plus depuis très longtemps. Est-ce que tu parles anglais? Un petit peu. Est-ce qu'il existe une langue étrangère qui te donne envie de l'apprendre? J'aimerais bien parler italien. Est-ce qu'il existe une expression française qui te plaît énormément? J'en sais rien du tout. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Est-ce que tu trouves que le français est une langue difficile à apprendre? Je trouve que le français est une langue difficile à apprendre, oui. Je m'en suis rendu compte en essayant de l'apprendre à mes enfants. Tu pourrais dire quelques mots d'encouragement à mes abonnés qui souhaitent apprendre le français, s'il te plaît. Ah, mais vous allez y arriver. Je te remercie beaucoup et je serai très contente de te réinviter un jour pour faire une autre vidéo. Ok, mais avec plaisir.